Yo, assalamu alaikum. NPP TV and media. Mbe mobe konton na menni be la noto science thing. Bira dati da drong idunta yela seferol ke. Bol kono Musa Drame mfawna broda Alaj Baro anim Papa Silla mbe bobi mbe fanan konton na baru boginyo anem komma Abdullah Jaju anem men yalon koy be velano do sayende mbali be konton na ni men mina bi programme nek nala te easy la bar bari nalon ko social media ni waton ko na diamul be siaring but la fami mo social media mu NPP talati kabo ni loku men tambira tan fo janne after election NPP la tam social media bari ndol ibika kuma fonto yayen ni okuya fayni ande na political ibika kuma fomma ayen ni tora fayndum kuto manyan kamen nen ata nun koy no wala mo denno bi na political be dan ta futala je but sabaro anin fangiyo anin kuruwo wala yatina binna political futata bi so wakamala mba fala ko social media mal to lel tat alam ta kal to lel tam hanna tara nun ko kam mo million wala sodo men ke view al bitola kate keso men no badila wala ka kuma ko moy wala ke nafa ne den kana Facebook do jang mo men kala moy asiya ndo groupe men kono mol men yalan ko no personally kam message nanen ku ko don asiya ba bon mina nan kana Facebook do jang mol be jana men yalan ko mantra Facebook ko hanna re mantra Gambia election to kata o faila bari nyanda lon dal mine be kering mine mutonya ndama mbika na jang ko mo wili kilin na nyanda de jibela mbika na jang ko mo keme woro nyanda de jibela mbika na jang ko mo keme fo nyanda de jibela walla mbika na jang ko mo talu le fo nyanda de jibela ndaka na men na ja wala mu ko Gambia dingu bela nyan to le mo puri yeto nyalo Gambia dingu bela nyan to le mo pour man sakunda min be sirin ya ke ku kendolong pour man sakunda min be sirin mol men nan ko ka fanya lala ye finti ya tan ni mol la ko nyine mu tonya de kanyi men fama fanyala wala ka nan de kanaja bari na audio video de dajang aka ka audio latis aka dun dunia kono Gambia bela kala mo aka dun groupe non kana ka sia groupe keme fula groupe do renta ka taraje nda ka kundule na safe ko na weekly programme men ka Facebook ko wala mo nyinti na du groupe lo kono bari no momen kam message nan ko programme la ma ka sia wala mba fula le ko nkana jana pour ka kumol ko yindi adun carte faylal wol yalla nem nam tonya ko follow mine be Gambia bi mine diamo siare Gambia bi follow lo kun kono alla kibar follow keda mendi alla kontan follow keda mendi NPP ko wala mo nyinti ko president wallahi do di ko abita kiyen na silo bero lala abita kiyen silo bero lala anyway wolon fa busan le audio nyimbula audio jenjenta NPP di be kontanta Gambia di mo be kontanta Gambia kano be menno sonno mo ban bari modo man pre NPP ay Gambia o kanule atala mirol mu nyinde ko ni nyaaton kakkari wala nyanta kamarantela bar Gambia kano aya kanule bar dolla miro men do mu nyinte ko Gambia e kasara nin kari mankeje bi ndol ni wolle be kelola bi Gambia kanula man siya opposition kono fan kanula le siya opposition kono adu nyanta nyanu bondi nyoto ibera banko dila menna meye banko kan ay banko diwnu kan walla fo meya fu dam mal kan wallahi mo kum kilin dam mal kan ito nyanta tum bonni fon e ibera banko dila men nin kibaro janjanda Gambia be ko ndala because bi birin ko na fukaton ibe kafir kiya west kiyan siro mon deda birin jawra jamano ya jamana rakara dedala adam baro nada bi adam baro wallahi dole li ko abida kiyan siro dedala be kiyan dingo be ken la men yalon ko itantanen do ko kendo ko but specially be fabu tentula atamen be Gambia ay kibaro dinna ada lo lama mo kumbaje bari lumodu ninne president sida aka ko mente kiyan na kola aka wulle specially aka foko mbita president oya nabe katala na kiyan na siro la kola mbita nyanya katala na kiyan siro la kola so anyway nalon ko
mbaten tulam baje aninna lobby committee men nyanum ko beje birina regional kiamano Umar Drame kata ko ala Ibrahima Kasama wolu jane wan wolu mfamara damfa wolu no binda samata wolu mo siyata men nyanum ko bo groupe nyin kono bebe lolu la tendola around la ni samate e ko na sanne mo jama e ka wulle kata dinkiral to pour no tienna ko birim hotelo le ya nyini le amin fen jama me yalon ka keta men siata dolbe silo kanna dolu wolu wol ketal already bo wol titale e ko na sanne so no beddiya mo la nyin lan to lale ka jibe ko kendu ne mi kondan ko so nyin lata anin gambiyan ko yen mineje bari no sila dandan na gambia ko no me yalon ko wala mu gambia di nas fen koti gambia di na hamu mo silo le wala mu hakalan na silote iko kiyawe silo anu wulli silo so bi hakalan darida wulli silo banda sai kiyan silo la kanada oto gambia de la kondano mo nimbota oto ndo kono doron nata be kanila esunana modo ye fon kumandi jongulalu itata kanila bi tata kanila nada kanila dunu taraje men yalon ko wol koy man sula jongulal laje ko bari yaji mbe to kala jongula ko wala adu to ni mi sataw balo belal bari to be ya no mar wato malon ko jongulal be yaabu yaadu man sa wato men wala hanni yalo ke hanni la pour kafo bari ko bi nyaay kafo le kafo me ye fankulu ye fankulli ko ito be kafo de dal mi be kala jongulal di e be banko yaayila e be mol tonya ne be mol harasla wala dunta kanila sa do kono bari nyaay kanila di on jele ye menke ani biri wo keda ayatullah na ko milefo nyanda katala nyum lan nyanda itan lan nim ayatullah ni mu mine mo sifati nyanda itan la gambe di on fa nyi jarata ban kata alkalu to ban sako kata president ali la moy ndo kono birimbo kono drong naka mileje kodake baba jata da fatne to anen alay monna itara fatne to ye kata keje bari biriwo kata nyim botala naka le social media bari baba ja ama usenu nen amane askono mbafala ko aya tumile bar tumiro nyin o be senana nyaadile wala mun naben se independence stadium moto ya foko to nyaade baba jaay nem fo yera sede ko bondi na milliono dila adun dalbe stadium mo yen luwasla man nan ndiri mo akuma ko mama ko usenu teng usenu batan usenu fatan hani bara ko usenu dabu fon mina woto betole bari anyway kumo be koyla adun baba jara kuma ko no man fenso so yenta salu ke mo baro man fenso ay kuma ko men be fo man fenso fo nda fo na fudo sika fan kon kata india le mori bani men be di meye sada nyi fo mina sada fo ale ma ko ba da sa tanya ju wo mori bani be india banko kan india saro nyi fo to bra bodon ko sa so nan na fudo sika kunu mbe india woni kan pour kata nyaawo mori bani pour nyata nyaay moro nyi ikonda sana so bari wuno wulu sada nyum ko non beslandi wala fabira ko bari wulu sada bir kama say mul bi kela dum ko mira say na bir ga be mutala so dama so ba nyina mu koti men yalon ko nata minawol kajala so anyway no nyimma minale programme nyin kono adum Ibrahima Tungal ni Boubacar Suso wolu ibebe pareli be programme badu kam bari last time Ibrahima e kol kono ba wata nyimma be layno to amandu no e ko na sanne so this time mbi connect la like conference call ni e be na yela miro fo itolye mineje nyindo bari jandim bitawoto la famem fo da kiyam koli wato sida ka kiyam kanulalu don anin kiyam konnal wato sida pour nalo wato sida pour na kiyan dinken do la nin kiyan din kurunu nelon wato sida pour na kiyan sadalu long wato sida pour na kiyan jakolu long wato sida pour na kiyan funtolu long o wato sida len namire no be adebe pareri gambe do bebe pareri e benyi luna badu kam pour ka gambie ka kiyan dinken do nin kiyan din kurunu bonde nyoro ka kiyan sada diwnu nin kiyan din kurunu bonde nyoro wato sida len iko ya ko social media karo bele la tu abira audio lunde a Facebook ko fenkol posto lunde a Facebook message lunde iko kiyange sadafu la dam mala so iko LRR sadafu la dam mala so iko wala fo iko LRR sadafu la beje ye membo ni sadat ye menke jakoti ko no musalu ke mo baro ne fa go sa bari na kiyan din ken dole moyle iko to nganya ke lo sadalu ndale iko to wala sada ika bondi men kama wala mu na hajo e jara iko to ni to le salu ke mo baro ni fa bu le bondi sadade
ila hajo jarata woto tol proutal pour wal yekki la sadata ba mina ne kontul musadalata bari ko LRRB kon ikon tollel kalon kafu mole ko adama mo kendolde ikon tollel kafu mole bula adama baro noma ikon tollel kafu mole ko adama be winnale moro wonte sadayati nyamiro womu miro la fali wona mu wati nun mo mojaw ballante UDP ko lo anna silal billahi wallahi tallahi momo man silal nyunula momo man silal e man silal ko mon mbika feya fali nunu nelon yemba nen banen dum nyaata duniya kono banen diro la jawyato man men ken fanen dirte duniya kono men se fo dato imam men ken ngo banen dir karam mun dekkeli ndar ka silo Facebook ko to janka fo ngo banen diro university nana maje duniya kono nana ma moy ko angal tede radio e karam mun soro ko banen diro dam malka karanje nana ma moy ko India karam mun be je banen diro dam malka karanje nana ma moy America karam mun be je banen diro dam malka karanje ngo banen diro fani alati mfani sa wulu nole ka mem fa nyina nyon ko foye banen ko hani nten jole to kila ko faysubu aba rajulan faysubu abahu wa yasubu ummuhu faysubu ummuhu nimmoye fanen aya falanen nimmoye banen aya balenen nimmoye nen imejo aya fonenen ikona sanan ko nten jole to barimbe ala danila ni aya taran ko kambana usen dabol la ko kamma alama ala ya fa doya kono ni kambana usen dabol la ko kamma alama alkana marandi hani ana alama alkana marandi fenna gambe ko ndele wo duwaka lumen no duwaka wo audio na record na vice president groupe la ko bini mbota no record damin do ya dundi la TRRC wala nyamiri yan dundi TRRC si nya sabati lo kon wulu yemba ne yemfane yemba ne ata modol be je haklo ba kan wulu nan namre no fambondi fanam findira wonum fambondi kuma jaw bala fo bara wo fambondi la natam mako bari ni men dundi TRRC anen sansan nem bolom ba kani ba kala fo da kay groupe do frato bodon kono I don't know say ni e dundi wodo say mol kana no fambondi la audio reki because fambondi natam nendir jawle ka usenula nendiro me ya lon ko no tulota la moy no ani lo sunkude no men ka sawunte ya saynden ni wo fana na audio fayder ki keri mofule because itolo mon la fi kuma kan jomo e usen na karola bay itolo kan nyina ko itolo kan mo lel baawulu nen e kan nyina ko e kan mo lel alfalu nen adum alay yamar wala kila yamara ko alkana al yahudo la alolu nen na yela alolu nen e balla alolu nen na de adum ni alla alolu nen alga kamfalu wota alfanan kanila alolu nen waya fasal lo nal ko alkana molla nyaton kolu nen na yela nyaton kolu nen iballa nyaton kolu nen na ikona sani alkana molla korda tielu nen alkana molla kaf nyaton kolu nen na yela kaf nyaton kolu nen iballa kaf nyaton kolu nen na ba yudi bi yamira nun ko itolu dam male mu diwti gambia kono momam banku di ya ne yesi afawar wa ana afan siko anen kaje ko itolle gambia bulo ko ska gambia ke gambia ma fle ko wonta tonyari mbena da usen na audio mo kuna be president jabi kan bare namira non ko ala mo le solidarity majile ke la bare niam ma do ka solidarity majile ke wallanto na press conference ko mande bare na do dan la ro ken na pejo kan ko usen da de press conference be yi la ko ba talal de ban niya kan yin silon be kuma la mr press conference la namira le o janna na so na Facebook ko usen da be yi la ko sama bare president di am state house al kalo ne sefoli ndol fere be yi laron ko ibida press conference kala le ba fere ba jabi la bari ni tata jabi dabo be kuma ndam ba fere mr press conference de bari green na do ya mo ke teriyarinte ala molu na do screen so yo kiyai wona ta tinna na man press conference ke ina ta la molu stop pour yete e solidarity maji kay bari birin Fatuma da Jawara ye bobo fay talinde buba zono kono yibe witale no birin koy na fokato ko ta solidarity maji la kay so na ga de ko president de o mane ikona san president o mane de bar president ko na keba sai na bodo pen ko la press conference ala keba anara toku do fanan diala wolum ka bandi faya to kasam banda keba ya wala nan ko nimmo ye bunya fo bunya danta daminto imo wo bunya ta wallahi nin do ya nata ibe nyani la bunya kon lebe fale to bunya sot la ko rek president Baro ya bunya a dundala kulun kon akay mfa aya samba hijola aya ke foreign minister aya vice president aya akay ko fengo fen ita sulada ni masa kunda kono para so da mu lafta mo le kelaje akay bunda fara be ya man jare ya fanya keje
birin president o be kaya abe ko la na ha vice president de dabo be ja ko sa inde siran tente ni president ya siron te mare bunkilin do rambe dunna president ya siron ko sa inde mi rekla sa adam baro wuli ban nasi president kay hanide akay ko wobi kate akay ko nim atara nun ko banko la constitution no sonda ko ntanyanta wuli la den se so no siron no lan se fu no siron bari Mr. Bakir ko president ya fu siron na don kare tiltan kono ndago gambe tele ko jana baraka ko nim banko mollel sonda pour ne fu sirona wala ne so ni sirona aka wallahi usen be siron di lelala aka ko bar election wala ka mo sinin siron kanjalle ni siron mo bi ka sinin siron kay man ka do fay ni president barona ka fay o ko usen kam fa pat anata du wolto fanen diro nata ku dunje bire yakumba e president bire yakumba kuma yakumba ne député o yo nyo sabo sodo I don't know min akana min esura ñem man men san haklo bulandino pour le moment kra fen ko fo president Ousseynou Koumane wolu Amad Bani Aïssata Touré le beji president Ousseynou Koumane da kay ko membe kerinde nti jabota ba ndawta ba bari ki yo farata de yudi bi dibitol men nda mi ko wolle ngantan da fasal nda mo ko ndin wolle be kukilin na fama be ke nanga ñoo be sotoy wolle be lor député buuto benen ne be bulalan Ousseynou yamete Koumane da ba yetel telephone da ba yeddi amal Ousseynou kay ko non tamang haji soto woto I don't have any problem with that mom problem soto woni be men ke kan akay men diati yake to la haju mula haju da kay mom problem soto Amadou Ba sirin Aïssata Touré be sirin bara ala ko Ousseynou da boy fanyi kuma mu fanyal de ba bari non kuma kan fanan 2018 na fo kiyanne ne na ko do mala musul ni moko don be sirin be kada nan kuma kan fo je wodu ne yem fani mbalen katambe lumo be ko men nan kuma kan wanya Ousseynou finta woleto president na bunda li pa president kana pam aka ko no ntembi kanin ntete ni nonsense so tala any president in this world ntete ni nonsense so tala nonsense so tala any president in this world ay president na bunda li pa kan ngai je wolin ki joyem farade bin nanin ki wara man ko bar fo Ousseynou malon ko president hana wuluba Obama ba fon na be president wali na ka wali na ko president di ya ka bo jela wolunde ma ko nin dingo president fon wulta ta ba ma sama so manda wala ta ba ma tinya wala suto ta sia ba ma dala na be katala bare bale ko sula ta president na binya ayi akada ni protocol lel yala de o protocol lel be president wali ne kay ba ma ka sula te lalle o ba president ba fa ko afaye ni wat kay ba bari mbulo mu dal sai wala to president wula ta noma wala ta fa ka la bula na bar protocol la ka usje alu nimba fa ya walen anabi sirin akadia mai ko mansa bar wolu Ousseynou ni na nyina na lo ya londo be wato son tan nyina ko baba jaay men fo ko Ousseynou na londo filita ma nyina mu toñati imade lo la fulan nyam fele ndamin dalon ko Ousseynou na londo filita ma jene wolunna la londo filita ma kaytan di president wona ko ntata nonsense so tala any president wolunde londo nyin tara damen tamalo fo min ne londo baade ta bamalo londo nyin afrika ma junalde mala mundu mala fondum Ibrahima Dibala ne buluka ko ye londo nyin baade wolunne la bang fondum wol bir wolunne bir luma ka president ne wolunne londo baade ta bang bari londo me ta tiñarinde londo kasarata nun junale londo nyin fata junale wotam bafla ko gambian kolu dina mu koolu ti ñanta men no fala ñoy adum anenta koylale mo men jusobe suutiyano ko Ousseynou amman sila ka president wonnen bari min ala executive ko no yanti da bala executive le kono beri yanti da bolo day na president Barrow bane man ko ko bari yanti da mbolo fono bar bari ndir jamane keta e ko na sanne so no mina wonnen dirol to bari ko baba jaayande bari mina wot le bari be folo la min to ko folo da nyame mbita wala nyam wala mun nakke wasilodi nana kanilay nana afda baba jam bari nyimbe be koylalde because nta fama fama bada anata saru la mala be nyaadi le fama bada because ayam gulo ko Facebook do dire serungo alko baba jam antra tonya la nan la fa tonya lon tonya mba fala de watu la mansi wala nambe derinde Allah hormanta ya sembo warata Allah kulubali ya sembo warata ale mol bawol neng ale mol fawol neng mol mali fala kullo fo say wato sida pour nal fala kullo fo ale be kulubali ya mal bali ala Facebook or ala fo yi dal soron fo manon ko banen do ka dimel fo manon ko no membe ka fo tonyala mum be dera fele fo manon ko wato sida pour nafo okay mbe lafa odi kilempile la jang ale banko jawolu long no mu banko jaw balde
ñamakti dem ben audio play la face call bari banko jaw balel muñun nta to fala skena fo ba to fala audio le ko ki yanko la be diam ka wolle le ko president be ne kan ki yanko la kaka diam wolle le ko president be ne kan na wote la sanko do ko yalla ñunu yudi pin ko alal hako boyne ning haklo blati la ko lanka kam fa batin hali bi la banen do dem bulle billahi wallahi tallahi banen diro man jaw ya banen do nunu man banen do men kan nin sidan nan mira lan ko kumbo ko mol kan kumandi men yalan ko wa ibe do hani stay house e ka fanya ko sa ite break talabam because no ni manjara wala ñun be men fo kay non ka filna hani stay house billahi wallahi tallahi la ika mol so anyway wala na ni la ko dolu nada bari no nte moda na man bare ko usenu detenna petatenna dunta janna bare ndol bi ko ke aduna be lonne mo ndoli menu bi ngo usen menu ka suto nen tilo nin beke nyokam bi ndoli wolle be nyokam bi sanji nane no wolle ka di ko beke lumolum fo usen mo wolom son to se fani ala usen ndol man ka wulolu ti menu ka fo ko baba jana bokar jawra le benta ko do diala kayta usen nen ndol man ka wulolu ndol be fo fo la sede ko yolle bala usen na kayto le dem bulu kayto le men nyalon ko mu sanji jama ko malal ibe maboni tolo bulu nin lafta tinyala len bo wole kela bari be mennu bulu ya hormale ya bunya ko malon fo ka fa fotunne fita metala ba wala ya tinna useni be wala na nela ibrahima di baja kam modolu neng amano wala bi wala suma be loron ko dolu kan bi wala suma be loron ko dolu kan ko modolu bi ka fo ne wonde nin tolo pareta jang bari wala ko alkanake tunne fita metale itoli keda nyawnya nyama alin toli yaje ko kun ni tambita kulela alin kana mbule fe alin kana njoro non tan nibe kanyanda adu ye men ko ne way mu tonyati imaje bi patiyo nyin kasarata patiyo nyin furole beje gambia ko bi UDP furole be gambia mo man la wala yeta gambia bi UDP furole be gambia bare alnyanda taman sotala men nabi maymuna balde lamin cham an odas ni wolbe bansam bi o batara siaka jata maymuna sise dawa alkal ko de wolbe badi buni nyomi o batara fabu sanan odas wolbe kiyam o batara no karnin kar wolbe jana lamin jamman jamme wol o batara no keba mali bo jana la mol wolbe jana wol batara lamin jata nala molbe jana ndol be bi ka jurmi nyo kan na dlaro salba cross na wol to ko UDP be bade kan dal tul killing ne UDP mu fulaneti bi kilo ni bade tal already fulan jaw ni bola kaburo sinkanne November December on the 5th mbabu da din ko kono be banko sari nakam be alfatiyo talaye be jogo nakabur mun ko kan UDP to da fala Gambia kono hani NCP la official la di Gambia ali la moy ni audio la nin kam ndol bi ka fania ali ban al kanaso ye traktor ta yeve ne traktor sa man nyaal kundu nyaak ne wonda ibal baro bal tora kanne baro madana si do ko kadde baro menge ñoomi akalan ak wala ke kam baro bita kanne baro ko kadde ke la bam ko kadde so fali ay menge ñoomi akalan di sem tinne moti ayalo nako mota burje ako badu ngi ngaybe atene ñoomi di wol menu ba no mo barakanta mo fuure wol men yalan ko e tol man pare pour ka do ko ke tol yaaje ko ka fa ko ha ñimu kayrol because ñim porte ko be momo men ba buluje a be ka diam ñoomi gol men bi je wala ka fa ko ha do la silo wala mun na problème oti ndol fana ci ngol men bi wala ka fa ko na silo wala problème go baro hanna kiya wes kabrin sankandi fokat nak kurin ko fokat nak ke moto hanna raya be ke sali jeleti wodat nak kiya ngol men te carte fa la bare wol te carte fa la baro wol man te carte fa kam baro ko baro nyanda tien silo le de dala wol man nyanda wol te carte fa la baro ko men baro nyanda kiya ngol la silo ate wol de dala woli ye bambaro to le ala do akli doya anala hadumo anala tole ya ali ñina long ay okay ale ni moy nda to flash kena fo wat fan to flara audio la mala fi ka ko mande ba bari mo furi na ma manke fen bara ko president baro la haklin tayya anala sonno me doya ako menni ban adam baro to ne yeban ana fo usen dago fo ni manke nen doti ba fo baba jaay ni fo usen dago ma baba jaay kumal fo usen ma ba menni ni kuma ko mulunta ba nende ama bane bara president on nenne ay Gambia nenne ay Gambia la sira on nenne ay Gambia la state house on nenne nimmen ka diamo tan tato fala fon ba ko fon fala la diamo kon man pare ka ko man ñunu te UDP kenno la fendi ngoy ne ko ni UDP mu kunko le mo la jimta UDP kunko kono ka binde
sanji mu wonnim fula lungolu niatu dami to katara wol mu lungolu bari birin nin 2021 nata 2016 nata adam baro nala mulu nata jibita kundo moro so manda juno birin sorte jibita kundo jannin salfana kunko bam bindera so kunko kilo ni tol ko kam muru wala to ibita kunko le bindera yabam bindela ala ko ko alma ale ni dema baro kunko bawato momo wolon fabe kire nyala la bam malon bari modol na xame bala tare man ta balurin bi nin kunko baw mo demale wonata bi wolta balurin vita balurin alla tenda ali ñina long ay koyanma so ye silo dere man silo deda wota kenola so ali ñina long ay koyanma fer ali kalamata bal ya bula ali tole ya bula ali barakanta ya bula ali hakil do ya bula si sama ko no bi gamela sila be deda la woro ñanda sila fula so lale sila do molbe tambila wala ni sila do bo kurbu kay bade daka o silo be kiya westminton atige nada tole ka ka funyo ma ka bugo baro bi na silo le dedala baro ita tractor samba kiya west ita ako kill samaye boy alta findila at fuaro membe ko santo ro yera wala mo da ye silo membe bulu sila no membe bulu ka findi nyame ka tela balwol nyinin ale o silo dale ta girele dundi kono mo to le tano sekulo le borno mo yalo ñunu la ni nafikiya ni akorosi ni nafikiya sifa yol ke birka man kolla birin man sakunda pareta ka birka man marsota ka deda e ko birka man kolle ko momo be sir marso kono ikana wuli marso kono usene loyal kaf nyuma ko altal min nune ka dala ko ikela balwo so ni lale to ni man sakunda ka be wulin laje mbe sambala kitole kana wulije yesije e kana so yeje doko because be political menamu pour ka bir kamam kolu nene nin carte fo nata isa wala safo ko man sa kunda man sonna mar so do kula bari mine be duma ibe wala ke kan nimman ka diamu tay itolla silo de data den bir wo silo de data isila do bondi e min tole men kata fo sa ndolla silo men kana de data silo ni de data wala da kurata bir wo be de data kan ade data no nyaadi le ala fu nyine na fi kabli ta mo nene no kiyam birim kuraw mina kiyam iko kuraw nyimbe kala jari lawna bi wo kuraw hayna be malade ni silo fanan iko silo nyin karte fayole yatina president karaw silo belo adum den ko metal bari bina malu lale bari bi kam malu bari ni wo fanan botale bina kuma dole fanan fola menni wo mankine bawo batara election o banda patio fata tuma do ni ale de maske no be de la barani seten dan la mo nyim fanni ko la ni me yaron ka be wuli afol de borno mol ka boy simona ka be sankandi e kada ko kono bitu man do tuba bi yakam be bi mol se boy simona hari sama welol la wala mobletol la dalen silo kurbu moblet jumala be borno la impoto ko welo jumala nyanta borno la impoto ko barat albe barono man hakilo be dori ko ni so albu ka mirano alba fala ko ha akina kiesi lo le dedala kiesi la jumala dedala ay be kila sila jumala dedala a projet ko le akodo le nyimma sakunda bul hani doro so songo akodo tibu ni wote altalla ejento li jo folo mo barakanta mo furi mo takirinu altalla ejento li jo folo ali da sa mo sangole jenal kata mo la sino kurbu ngala la ejento le be wurka political party men yalla ko mama kande me yalla ko UDP me yalla ko ala baro ko ha akol atabi je wado men har she folo so wol mo sam wala ejento me mo ejento di wala ka domoro di yalla ejento la wala ka alla ejento kondon ike dasa man ike mindi atala atol mo roren party enamu ne nyong wulo mbere nyaba nyi mo funkular mu men la e besiri e nyokara ngo ali tole akula ali kana baro samba akata pako dingula be tulu nela okay nenna talo nanen natalo malon fal baje kan nanen natalo akafol la ko nimmo funkular on men nyaade la nyemo fabu sane talo ke mo baro la sirifu anen ibrahima kasama wala le loren den so abe wala fo kanko nimmo funkular on nunu ta baro di e tiendi no bayo atol kun mo kun atol be place jumala jinno lo kiyan atol be men sorola LRD kono atol mem kalbe baro normal be wurla albe kalbe kiyan dina baro la ala ci ba atol ko fon dam ma atol be lorin dame atol be kiyan dino la baro la nyaadi li atol fon lo alse place jumala baro no gambia la place man sakunda kono
This is very important. This is question katali kan alfa uli alfa nyini kawala. Nani ya silo nyima. Alko tonyalemu abekela le todiality. Anyway, kiyankol wolu karandala. Ani kiyana silo ani mbaro sanji lule kije alama kisha la mako misil medingu dani dolo wala ni se usubo da. So usubo tema al adbaro takela. Anganiyo tala, amiro tala, ahakilo tala, afahamuro tala, akarao tala, akodi talibu. So nadara kiyankol la silo lukruba. Kiyan dingul asalom ko inat baro na la purkal tora. So fala sa kwal nyulu menu be yof ka no mako mona la dema wulu nunu. Wulu ko dol be to nyimu to le to dial. Isa ka dol le to dial. Isa ka dol le to dial. Ale mu follow sambano kiyan na vegeta. Ale mu follow sambano. Comme ni ko silo nyi de kuruba la le. Ibna da baro ya beta e adunda la politiko ko. Atol do banku atol bo do masal ka kada kiyan ne diala. Alta albe kiyan ko tarajete. Okay, ni mo si falu ñun na be diam ka UDP nawna sign. So mfanam fon ya jibe sign, ñun fanam be mine sino la be mine keno la. Wala ñun be UDP keno la mine. Mo men yaron ko la diamo fon e be ka kuma kende fono katara bulala mo la. Bara ko Allah ni haklin taniya sonde me daso fan kala lombali abo wolle foko kuma si fala ko wolle. Adi yaje ni o fo toluma wala ni la ñaatum kolma itol ka nyaadi le idi sobe sutiyare wala na musol ya ka sando di gambe ka fo nako idi sobe sutiyare ko UDP ko because bi UDP ko hani ko Usenu Dawud na ron ko itamantra UDP ake ba ne because akamira nun ko kuma ko mala fay ni mol malla fi Gambia la e malla fi Gambia la Cairo la fan yala be da ko no bayli to le amiran ko fan yala be to sila stay house. Ika propaganda min be ka be mu faniyare propaganda ni ba ta wado dolo anin tonya tabang ye faniyar dum din kakan yana jakasi tuma do modu sonno mo se jakasi safa nyinda se keno ban ni tay faniyar dam masika iko bo kula ya kwa senya sika ke tonya de mol ka jar ko no nyin ka faniyar dam malfo adu bo ka buleno so no nimbo da sai tariya nyama la fambi ne kala kabulu tentu ke jayi men nan ko kunu nekena na birthday di dan nimbira kanila esudo mbe ne molu tentula mina murla mbe ni makolla and others isine kafuma so bari mbe molu tentula mbe jala albe amore kiyan kolu nyennel mu kiyan jawoluti nyennel be molu kumande kanko adamata silo dedala nyennel be molu kumande kanko nyimu dilore di wallanto nyone newle mu be kiyan kolu nene kanne nyullel mu ani odio jama mu me aron ko ne lamoy doli e fon kumande ko tol wuluta kiyan na ban ikon sande doli e fon kumande wala ani odio jama mu men yalon ka bembul ibe nenkanje ibe tol foka ibe nenkan kon tolle be nyin fero la komen kiyam UDP le beje so be ferol dira kan ko adam baro ko ha silo ni miado debe winaje o kuma ja adam manke toleti adam muslime kendoleti adam te molu jikindi nola ayna ay go ko because of ala political interest kam adam manke o moti so memman adam lo imalum ne wala ne lanin fanya fo min be balate mo lombaliya wala katina so nimina mbe folola sol toure mbaten lam baje la nala posje ani momoron diaron ko commenta o pos nyindo mbeten lam be jayla nyina mu NPP kayata fonse nyo faza keda nyonya nyama ya Biram Jay ani momo commenta fana na posto mbaten lam be jayla na appreciate le men kada den NPP nyanta nyina kan nanyo faza e kono sana adum kontanda bakala menni alon ko no e kafuta makoke aji fanta chati jasi mba fana kondonna ay post menke mba konton na baka e kono sana Aminata Dabo Jula wolu anyway malon menkile mo ko musolam fa cewdam wallanto no anyway barbudo mbaten dula mbaje la ay safaro menke me baro nasisa mba konton na baka no mbe bobi fanan mba kondon na ni momo ndalo ko commento postol to mbe kondon na yankuba damfa ndinkew mba kondon na la min jasi wolu alaji baro na broda mbe kondon na nela safro jela Iboy Touré mbe tendula mbe jayila ani momo commento postol to mbe betendula mbe jayila ani Justice Kimbayro mba fanan kondon na la safro jela e ko na san aja nyi makinde mbe tendula mbe jayila nela safro jela anyway bona bari bun kan dewna modi batendula mbajayila
nyimma mu molti me yalon ko mbikala ko mo fono mo kenne bala mat na karola ndenta Gambia le an alla na demaro to mbe dumen na afata Gambia ako ntel lala fonse saluje ntel lala bi fonse saluje adu wala mela fanya yi atata moy muna sisa dawo ya kaya ko ndan nan salu ya ba binte tel lala ino ni su don tel lala fonya salu so another nina wife ni fabu mbe sire an o jamana ndoti no sai bo tunkara mbe sire mbe kajala ten e ko na sande inata ni ko mala ni mboro na jibe and that wulum keta lunnet ko ndan lum dorati na balwo ko no nanun ko no adama du moka no to nyakande moka no alayene moka no le nyasi be nyam so nyimo mu molati me alonko nalonko na la fitela la bari no anin moka kafuno to nyakande adum nalonko hadama du mantima nin men fana ye ko dobeje momola karola nse yam fadro mola timma balale bari nyimo mo kendolati I can say that. So, but many are going to your message in the Dolby and Tori care phone or no was aboro. But instead, do to phone or maybe at a Kere Barakasi, Dolden told Tofa. But in Ombe Lamin Tunkara, now brother. Lamin Tunkara back on the back. I message like na message and now WhatsApp and can Kaduanye voice message. Kaduanye e kondasana ko kanu Lamin mu molti me alon ko fanan alhamdulillah rabbil alamin nay no kanu paka ndalta pa e ko nasan adum no nalon ko mona mu no anate mo jam fala nin men nana kafuta no la ko maymuna sise daba maymuna mbikala ko mo fono maymuna sise da nyama jam social media mo bele alon ne mayle nyami mo bele alon nalon ko mayla fengo feng ning arabi la Facebook ko do den to 17 ntela kake fengo feng ning ada nyanda ta Facebook ko do aboda moy mo sisa dabolo bul ntelam ala kelo be ntelam na kelo abegele afinda man finda begele ikona san ni embaning may kan kolle specially not only may but anin jama men na ko ntawol to fala because of menamu te to fala bayre nala ne mine be kele so wolu begele so ne may na social media bele yalo Facebook bele yalo WhatsApp bele yalo adu han sign do wala nyam e ko na san sa message o kinyela duwa tanye adu na appreciate le so mba fala jam fa bu sane na be nyami mo bele wala ay message o kinyele ani mo jama dole be je nek nte to fala bari na nako mo si fa bele be ndibe kanya so ne dol to fa ko ha nyina atin nay kanyin tan dem botino nyum mo mol menan se fono nin nyina mem farana isi hako boyndi bari man la fa kanyina mola men ni alon ko yeni lumba juran fe man la fa kanyina mo plana so men ni makko la e dunnan pour afane sa da keno e programme nyindo mbe damindo nana ta kalila la esu nyindo alani ma ela bunda el da sai so lafra ye kafu ma programme lo because Okay. Malong ima call ke follow dem malo be nyaali ya fam baye yarom bari bu call la Ibrahima Tunkara me Ibrahima Tunkara okay nyima korambe mbe Ibrahima call kan na sanda so okay nyima ta se dino lo Ibrahima yes everybody mferende wa malam fo programme follow kanne azo anyway me damin to ten science ande wala mu kiyan na silayelo ni men kanade mbe wala kata kan non naje bang malam fo fen soro do men fora salwa baraka ba gambe son fole de mo kondani ba ko wala yalla mo ko badi bule bari kiyanko ko diara ne bi ko si ngakki ndingol mel long ngeni dingende yalla long alright abaraka dingendo yalla idati alale salwa mu dingendo le dimbela audio la mo ta fo kiyan sadalam bang fo min do sadalam bang o membe ko makma tan fo la fa ko ada mo furo wal jaade ba ko furo yalla ko dim furo wala ka mawo nyam dimo dim de kala dingendo fi ka suri
kasule la banko kayir walla kasule la banko kanyaka kana nyoso re kedenne ne brava dum garam men fele me to ko le fo kere sabe ala mo kunda ko ma president ba ka tamba mba do kula siro ha kula fo nim podu wurangan ngandong mol be kan jude ko munam katan ko la mun ngan tanganya katan mela wallahi ko president mo akabe ya develop la ñanda kontaan na ya definitely ke mo baro amo ko president baro bi da ci ang sankandi baro la ka dum turun ko dal fon la ke bal sabu naji ko ñanda sal ko kontaan na le wallahi ko president ko ra ji al le akaba la silo baro la ka do ko ka mano ke ji ko do sal wal ñanda kontaan na anyal to nanya lu ngolo to president al fasale fa busana ñolu kendim barka malu men ko la bi tam ñolu bakar jaaju ñolu ci ko bi tam kendim kendol men birim ko mba jam ko ba fu su cien sa do kono men be be ko donna ya ma fa le ko ay men gal ñanda wala ni be kene banko ka dingendo de nim banko do ko be keri ka ko banko do kula mala yi da sono definitely dim furul ben yalon ko ni la fa mo le baraka bar hayrul fulu wula ni man la ko le ke tan dim banko ka ba nga mo le men yalon ko be nobody malo Ibrahima ibe men faamula wolu ni fama wol belori ye banen bro fo fay ibe ji be na le ya nyabo kam bari ne Usain Dabo banen audio do ase jare no yefa wallanta yefa fa kam fa kamala wole Usain Dabo fi sandi bawol ni fawol hali faale ni dafa di kili bana ta wala ba ko solo di gol di mo la fa dañ nek na wol do bari kala ka fa ko ni fadi karim be ten yalla ni oforo ye faanen akay ci faal wala yalla ko ci Dabo jarre fañol ya dafa ni do la do be man ka fo di ngol man do lafta Usain Dabo la nu nga kan ni kam pour ban ko la jarata ani na jikko min suraay bari ma kan ni na ko ba su bo la demal wallahi su ba dam man mo ra do wala nan be ko ra do faran amin na ko do baat na da kan ba ko kan sendi wallahi definitely ko nya don ko am mu president ya ala ka ko president adam borom man du december ko dam melo do wakilin ka de ko do president borom mo daje barsali mo mba fele ko kiam na dia da ala soma ni ala man na fu fe mbedara sankandi mbe sino kam bidaje kiam dinkendol ni be katala ko sol be dem mo do ko na nem bakala kamala sani talul ni fay man me solo ala baro wala be lila ya folo ay ko wadi la kenna man ko solo definitely kana ko mo mele ala rana lexilo men be ko la da ngal ko sani talul ni fula ka mo sankandi ka dum ko do tele lo ni ya ala bira bero la silo be la manole ya ko raro kiyambe kendol men ala fal ka fudo do ko ma kiyambe wala di ko men be sama ten kiya do kono wala be wala le bawol be wala no wol man mo burundi man mo furundi men ala ko dum ko mo ala ko bala problem mo de bawol do yamana ni president baro do kolke wala batina e de cardo sola si anna do ko ko do president baro da di ko la kino men lo de wala wala ba mo le de wala mo to na non la fa na le ñinin kala ñafe na le ñinin kala men Ibrahima la fa ñinin kala men kunu na Usain Dabo diam ko moy bari jannin bi dawo fokkani lala esibe kumandin fonu la jeba jannin mina Usain Dabo la jabiru ay men ke president na fon so bula Bokar Suso ba malo fofo na la fa do bu sala ba makala lon because la fa audio sambal na nakle ha kanila incident me men hakunda yalo drama de ko ba fo jana ba fele ha to lo ko ba fo aka balu wala so men ka dala NPP lo da nyim ban wala na fadi na ko mi president adama baro dum so ala mo so ko jabi gambelo biya gambe ka de mo so men ko president adama baro so be la kanyanta ela ko mo da just comme là il peut be last week Dr. Saban mon Sidi Ndiaye mo le ben ke so li mo mo ke kanilay dara je mostly di toyala kaywa ku ba ke je kanilay ko findi de kan ay no ni pero tammi ni nyote ma biro ko daje yala na ko ku fa la sha ku ba fo la kuma ba fo la Ibrahima de ya ti ga sha be ti ga la dara base
ye program ko kabula mo bango alfa la ngo alma wulu kubara je se kula bana bila fura kalila ka jota fura bila ka taro da taw fa ka chole barango me tabu jelle ya tabu jelle ke Ibrahima ya tabu jelle ke Ibrahima la tabu sabala mang fonale because molbe nyoso so kanje la bat dolo ko ya tabu le sinya ha ba dolo ko sinya saba dolo ko sinya nani asinani yo sina da bari akaro la ko ni fantasia atakinde bari nyoso so ha bango ya namoy King FM le abe bula kam president na King FM ya namoy King FM la be diam kanje bari Ibrahima fulan jaw fana nyoso so be je no ko dol ka bulo katala dol ka bulo wul sitale bari nin kufulo le dol ko ya table sinya nani dol ko sinya fula dol ka bulo katale dol ka wul sitale so ma do te minalo nyewta yo men gada ngam fo kara men ba bala ko sa ko kuma ba fo men ba na ka bula president wala men yala da maman rasulo ko mo do fula ko billa ko lipa ha ya daro lipa ha ya fadum da mo so daro ko fadum ko goro ko bunda men ma ha da da ngada ti wala bunda Allahu akbar Allahu akbar ha Allahu akbar ha bulo kadil ha wala ke di wala ke kanil dai ha bari memu nyaton ko foy no amon kumma bang ye ko kiskisi janni be banko journaliste be kafla nyoma ye kibar fintini ke ba men sibe sanji kan senin fembi fo ya mireno wo mum minete wo mina yitandi gande diwnula ke ba ni nakarola usen nakarola ka finde ko kuma sifa ko wo mina yitandi ya mira na londo to nyato nya londo ni mam filama ba mo me alon ko manke banko president de folo aka rakam faren you aga ni ko ko daga faraga da kawula din kan fato aka ka address ni usen la mai wobe da mo kunun ko ni usen la mai abe jam ka be president nan kan dan mba audio sambana la mba audio play la ka president nan da mba play la mba sambana aka fa la fa la da kungo la ngal banko mo me alon ko aka kan fa fa da kungo la dem banko dila anyajo siara ba ka fanan ya ada kan farin da ko siya nan da duma alalla ya ron sai no fara da mero sen da na da diam la mo man ka tole di ya ko mo le ko ala bu ala fa ka ko min la ra min mallan da ba president ha ya ya definitely ya wala mkono ya ani tadi dalan ya definitely no bariyaran dino Ibrahima nin dino fata mola akala ko sembende alala dino ni wo fata hada madiuna akala ko sembende alala barina moy modo la konyo ko no campaigno ka kala fay bang ha Allahu akbar ni jama'a la usen na kola mo jama'a la baraka usen na barama na usen na kola mo da la usen ya akanya mo fa nan jubi mo da ko ga su fa wala mutonya abu akare suso bi ku fe ma da jam suso na baba jaje diamo do ke fatne to
naade UDP kam fata baka mole safro ke ko fatne to ko be a boycott le because yaka campaign oti momorande ni ba UDP le ise bo fatne to ko la pejo to isa online bari ko baba jaye usenu nenne fo baba jala kumo ko ite nen dro la moyje ba bari nte ala moyde sinya fula man nen dro moyje nakumo moyje de a baba ja ko nimme ya so ni e ben stadium moto ha bari lafta men fole do wala ko gambianol jang 95% be hakilo be tama kan effectively e be men kumbo kay man tra kan ndiro kumbo de ta ko ka men ne wo mu kumbo le ti doron bari be men kumbo ka wala kuma ka wala fota men yalo ko man pare gambianol yo moy tulola bari ibrahima mo le o moy reno mo yalo ne duna ino mo jamale wolo ko to nana mo wolo ya sai afata fo nyaar la me ya lon ko din dunti la baake ya so wala dina be ni campagne ñom même bi la harisa ko to campagne ñola ya bari men men fo le doro sali fo bela mo be sonnala or not UDP the entire UDP including Ousainou Dabo president Barrow la ñamole muta wallahi andu lolu sai ke ñaatri ni la malo damal ni ya korosi sanji nani kabri president Barrow la man sa fo bi te ya le malo UDP be kelo da mal ke against president Barrow wallahi ya ila wuro men be si ara bari ila ko no la kele kilin so gale men ganye hani andu ne na defend ya wala mtona so ni ye desperate mo me ya lo ko ya men fo jakalo war la mel bi ko UDP wal ka finde ga ko al na ne ndiro la personal attack man bete ya la jomal tal wala mtona ti dam me ya lo ko ya ko groupe le kamul bane wallahi kamol fanel ede salut ke mo bar ke sina de be de dum la sansan dim bolomba wallahi nda kondinola so ni mo kino ka fidina ko ga ko political official should stop aba jay men ke amon ko ni le president won nenne ya la muso won hadi jeno ya laka nafi kolu lel munafiqolu walla be ko mo fo kan so wala ndam ko ya dina def nam ko ki anyum banko kanja ya wala ko mo so ko Messi ata president Barrow bar bi mo man alfa ya ka tambi president Barrow amota Gambia so ni dal kasi alfa ne banko bela alfa ne iko mu demokrasi la ni mo la fa furu mo na do fa ken do nen wala mu tonya ra bokal andun na man ni ka kebal ka kuma kilim fo lata wala le ko korda ni la takate da ndir la du dige wallahi ni yo ke do korda ne bu ka baraka wallahi wala mu tonya andu salit ke mo wala ka da UDP la loli be ko la mo la UDP ko même UDP di mela do ko dan carte faylo barin ko yamira talibe ben suda fanan bawa jala fo ko talibe nan man ke UDP gade wala ma kam fa bang fo afana ka finda ka ko no kate fay register nyino nyanda stop la kanilla because talibe savero kede akoy register senda men be kanilla ka nyanta soron nala ko yalla membe UDP wo ma ke masa be manna masa ko nda folo modo yalla ko dictator le muyti idan ko ke da banko ka natra ni dalla politiko man ta dro wonyan o manya na kala nyim banko ka wala mutonya wala ya tandi la ko gambia no to mistake la yalla banko di UDP ya andu baba ta kam fo wala mtonyati salut ke mo baro ni na tara ko ibe mo fo la talib la family ju même UDP fana ba ma de men ka UDP sponsor yo bar talib men man dum politiko ko nan bam ene la UDP rali to le ba hani ci sa de mun ko yalla anana teje anana man dum ya talib nan man ke UDP wala kana bi ke fanti ka tika wala na fana Ousainou Felsa bari mele UDP mele UDP sembentu ya UDP katama no nyame ayo le ke sillo ti akol mu wol man ke fendi wol mu sillo le yo bari wo sillo bi wala tina da ko sino suto wallahi ya wallahi ni Ousainou no mo le sigri na ka ko mol foybo wallahi la damana la kullaro azuka fe ya definitely nyone wala bari la kilin wol do so bi ganna sande yalla me politiko la analyse le folo fo kabri ko registration o stata Gambia jam NPP lon di parti
di me yalo ko katon ko fokko ina ye agento so da beto ya diabe nyim banko kan ja hansa agent so je ya il faut mo taje sai dikita damen na ibe mo gondi na kombo ja o dula do ya mi ko la mo be dame ki sama do transport kala ya tandira ko fil tale fil tale definitely yo banko ni na me yalo ko jiko bala ko woto to so dula be ya wala mu toñaat bari dal ni diama de ko ni yamu kiyannati yamu jare yamu badi bulle andi kan ni kiyan ni jare ni badi bu fem foyete bin dala ba fale ada baro be win la be tu hani nyo so for mandara on hani nyo so do definitely Ibrahima ya fo nyame ngam kendi wala audio fanal la moy le men ka ko kiyanko la ya nyaayele adam bato bi dal la silo be ko kero bala ko kane dimi pisalo le be la pisal tale bari kumi talla ka fonu kiyanko ko adam baro te o sembeta la ta ni silo da asembeta la hakala silo be ron filtale le fo wala jama woka naw moy pamodu boja ninne ya kumandara programme do ni kay ndel nyomi la ka fayno ko mina hakala silo do mo nyaadi la nafi ko afu pamodu na tra ka kan men fo ala tawla fayda bi hakala aji be diamo do ko men bi Baringo Ibrahima manom bo felang haklo bla science thing Buakare laftale ale futa fabu ma pural na kataba membe keri lo nya pour gambe be yalo because so vita do la yam kuman na ko do fay nyoka nim ko tawno bar ku jamal be je menyan tan lo na dum laftale pour fabu yo tan ni gambe la pour na lon ko 10 même te keri ni atina na ta gambia bari mente kere birin na moy birin baba jaala kumo fo doron waya nyen ka fo nim fenke diamu tan ban dabo kunnan ko nyen turo dabo ako ha turo ya to ko le tenin ten mo nyen dal mi na turo wo kol na tra man ta wolle do ko le birin turo wo mo dra man ha so salif ke wo baro membe kere wo ko ta man ke baba ja tamadi o membe kere ani king fm me yalo ko ñu wol mel bi jete dara ñu tafa san judi bi ngol le kere joy ka ko wuli afale la radio andi bukanna amalu ko mol bi takam election wala radio kilo wala sida kon dal ma hani candidate so nyami na yola fo Allahu akbar jaro wono wuliyata kere wallahi ni miran dal office be dame ani king fm setane simo yo na dal mu journalist so me la hajo lo andi kam même fo yi mu journalist kendo le sinano fa biro do ko na nyina moy de bar mu ne be kere ba ka mol filin do kana si la radio to kana wuliya fo bar mengena biata nya fana Gambia so be yalo ndako won mu UDP kolle de propaganda la kuma kenson e ko la fo wala mu toñati latin nako be dame bi nyaabe mari na bari di amu dal sang foi da buusi day no moy buusi da bari lafta men ne ma so do wala mu toñati men na dem telefon na ko bi adam baro be buute kele la jam wata bayla de wo kay wala senar na sede insha Allah nadiyata alay baran ko Useni president wonnen Boubacar Suso Useni president wonnen ako mine akam fara ba ako mine na president ko mine dinata bika press conference kenum ako ha luma tabe findla ka fo ko ntelbe taranyato fo president mo kalam da fo ma ka press conference na je press conference fula ni manya na fo kila yo na ma fala ko mo ko no yala ta kuluta timini la tara timini la wuluta wolta so anyway president kan memfo is very very simple akata ndila le ko useme ka tunyi press conference on membe que la president baro ay sangi na le ke mansa yala folo useme ndawe press conference on membe ke sangi na no kana ma ka sangi mo ni lulu hani afala sanyi kilon ko ni nanda mba ko no nani mbado 2020 usenu bukamu ya tulu la tembara buka comprehend wallahi ano adam maro mo fonya momo ya lon ko kuma be kama dale ya lon ka kamen ko wolam to nyaare definitely bayri ni monitoring team men be do kiri janga election jelle ge ya jamani usen dabo team fonna nga monitoring team so ya nyama mala ko hani ko na buka so mo ko ngaba register monitor ato kala because ana lon ko sala banya adam baraka gele ada usenu wela sonta o ama sombar wolam to na ko dabal je won political diamol ko
kilim fana fana salu bila sita don do ba fana usenu nun to fa UDP usenu mina diabla mo ka janga mari ka fala la diabo ka dia non secretly fondane o safara Facebook o la ko usenu fengara daraja do ngani ko bari no ala nangu man koy secretly Facebook ako usenda man koy ala kuma ka sera so adun nalo nyina mu toñade molu abika kuma fo memba tinna no molu ye niro so do kon sakati o dino nyinnal you understand ni UDP la mu nekino molu ye UDP fen bar usenu fo membe nyaabe kana o man koy ala kuma bika senea ika bika sisira o kambara ka sisira o konole ikonda so nyini be mo dalilo len di men yalon ko mo ikode kardo dilala adum bi gambe no yo ha salu yalon dunia famu taman sero ya ko bi nimmo ya ke do di fonkalo ko nyo kan siro bulal ya man ni kakke ba dole ya fo nya ko nyoko modo se man se amma fo ala ko ma da ko ne fo useno ngai mun e dalilo ako nye se la moy baake mol men tan nyim fo la bar bim fata nyaaya je ako nyoko man sabu katara siri ke suma man se ala te man se ako na abuka mo wati wallahi wala on tonya ako ne se man se ya nyini no ya so bar man sabu katara siri ike fa suma man se ya ako nyoko wala siri fotinya ako nyaanu wala be daabo fanan kasara wallahi ako den tele nga fo ta safe ako nyoko December on the 4th dandi ba fa tele sabo suta ako ne ma kam moy la nyim banko kan ko tek wallahi nyina mu tonya de ako be wurle weso dul laran nako ga nyina mu tonya de ata bayla modo saka tumaran cewdi wallahi la nyina no yalla men mu tonya de malam Boubacar Suso Gambia dewnu mu muslime tendol lelta adum muslime kanu baak Boubacar nawlo ta famoto modo ye tubabu karan ko bari ye muslime kanu le ko e ko birum usenu tara TRRC jonkula sortani banko kanne sungono sortani banko kanne mo tonya na sorta Gambia banko kanne bar usenu ma nyatilim fenna naman ka muslime adino wala mu muslime nyaton kol e kay wolle tolata ay sen abarka yo blanatina bar men fole doro wala hanisan alale bala do ko wala anu nata bala do ko la buka samola wallahi ram to nya selo dabo bankata duma UDP moti je me yalo ko be kukele men bete nyabola omo alala kuwelti wala to nya de alala masa taadi ada wala anda wa protect ya ko kadi ni men be ka TRRC mo so nan dalla ni biro de kamfara ko hani alkana kamfari men be ke kan TRRC Allah ba adam baro le be jelela wallahi wala mu to nya ha wala mu to nya ha wala mu to nya de definitely yo bar bi aussi dolbe ko do ba xol xadi sa fa mu jadol bi ya commencé le kané ha zero jawo dara kam pour adam baro doro ala se tenkere ya dina enda bo fala sa tiara si amada tilin jongulala amada tilin ko di sunyala aya da tilin ustasol mele ko be ndimol ni na musul ni mbafal karani ako wallale ya jembe sembo warandi ja wallale ya jembe fasa ja wallale ya jembe kay kajiran tijam e kamera usasol damma walla damma la ka kaddo fay Gambia mumo kono naman to usasol de mo ka kaddo fay usende la dañi nakode e ko campagne ko na bika sali campagne wato de moya fo nyako ko campagne ka kala fay ba usende bi ka nyatlin ka bala fo nyum fara muto nyaade man dama wala sare kemo sare aha ndemo ka ikam mwele ngolo fo yanko ha yale ka ko le campagne November campagne tentel ni UDP ke mo ko deke ani campagne de kele ni UDP ke mo ko deke wala mu tona so be campagne ke ga NPP le bari ni tele da do yele do mo le kana NPP ya wala mo kana ni bari tuma muru kiyam na ko kambro so ma inshallah ha ni ala kidi da ta mo lan tel dala ba mo la kiyam ko le fon dala so ma inshallah kana man ke me tarraji le so ma so ma sankan man la fi feye mabo ay Boubacar sante mabo le be kiyam ko mo le ko mo men fala
nieba kuyarin ko nyin sudiyara because na kula non pour kana Gambia bara bira fo afata lumen na nim bitema ko nyin sudiya bada so fa batle hansa ni kuya benna denno binya dantara Gambia bara ma ko sabulini no bara nalon ko na tamela minaje nadia ta man satellite ha atamela mina nadia ta ala ya bokar ya inshallah ya inshallah Dr. Talle Parente je Dr. Talle Parente je mbenyi makumanda saindang abaraka bake mina usinna audio pilela ala kamfa kumo mbe domandi mfala jenna fen ala baraka bake okay iboy kala fokumandiro kera bari iboy la WhatsApp mamira be sefrin bulu na WhatsApp membe na Italy chapter ni sa kumandino science and then janne be nyima dundira abe kekula ba wala fa kusenna audio player be namba nyina kono banna lon ko mebi yakuma sur le lafta men fayla nim programme ka ba usen be kam faare ba gambian ko kunum birinna la mo en ki joyem fa usenu birin falmara jawra o diamo ke akosia kay ko ni man tinyambe kinyana kunum president baro man kuma fo ako usen na press conference yara ba kama to fonfo akon na keba barabe jamalla ba jonnali sol ko abe usen na usen na ta wala diamu faka president baro ne ala molbe wurlam fo usen temira la ko nin karte fo men kanaten ala la de maroto lon na kam men duwa misil me kellol kam men diya wala mu ko ala man tankala usen ni UDP masi bo ma Gambia ala man tankala usen ni UDP da maralo la Gambia fata malon ko ala kana o duwa jabi de nen ale wo duwa jabi usente nim salaban ay kuma ko men fo kunu usente nim sala kuma ko men fo num busum bala usente nim sala kuma ko men fo wala kor dat luma ka fo siaka ko ni man dinya mbeti nyaade abali ko to le musiaka siaka ne us audio ki siaka e me ya lonko ibe usin ibe kuma fo ko usene je mem man fen aka ni ku yale because you know abadi unemu iko understand badi ya nim politiko man nyoma usenu lafta kala fenti nyawo nyang bari wakana tina fa bani unu tinyala usenu malon ko Gambia no li ya decide le ko alama ali tanka usenu masi boma because usenu ka kamfade usenu ka mol le bule ka mol bani usenu ka mol le bule ka mol attack iko na san assalamu alaikum iboy okay saya mbe programme nyim kono malam fo la fefem bala janni be nyim madun la ale na fenso na mu yalla ba ko na fenso mu yalla fa ka okay mu yalla abe nju so ko sanyi ki ntawo sanyi ki lesay aha yalla mo ga yele defal nga ko man ne tu dabra mo mala nga ko man ne tu dabra ne tu dabo breaking news National People's Party TV alse la moy demanding ibo le be lay noto ay breaking news la samanan aka lafta fula mol bene ko mene ya tinna ka Usain Dawo kumandi nete tu dabola ali la moy de breaking news la kana baba jaya ta fole ibo kana ta fole so ali la moy say ibo ya ta mol gajel ga ko mon nete tu dabola ban dol ka mi ko men ko la nga ko men ko nete tu ko sunga nyama wala nan ka fa no aman ko ngam musolo ngam sumuro lo ya ngabe Angleterre sumuro ni abingi mana samba Angleterre ya aba bingi ma ko kulori ye ngam fa wada ne ruda ko men gono sumuro akon de sumuro aba wada ne ruda ko men gono ya bingi ma ruda ko sumuro sare wada ne ruda ko men gono na ka dawo da ko muso ko na ka ba wala ka naje muso da ba dugare ni kana lefte kan jaro ni ne to do ni tuna ya fe ina sana mo ko samba aka sama jere billahi wala talai abe nasungaro be so abe ke mo question Allah wala talai Allah so ina ko ya Allahu akbar wala nga ko man ne ruda ba dala fa ngata ta ko nyana no am nga ko ngato nyana wala mu tonya di iboy nane moy keba dola birim pamodu boja yembani mfanen ayon kumanda ko nyoko ni akonya kana pamodu jabu akonya fisa badatle akonya yalon pamodu famun to fulawna ta akonya tol na be drafin ke birka ma gara sodo akonya fo pamodi akonya kuma kili akonya fo pamodi akonya fa ko na fa fulawna mambam fala kakal wonde falunen akonya fa fisa bada fadi so anyway kanyin men fo den mol men ni yela alfa long ni wol mambam fali be baluri kana wala alfa lunen ya nyuni be mine be falaten kula mu me ya lon ko alme ka president baro nen na la me tan be sabar nen be ka kuma fo ne lonne baba jaman kuma fo mom men long
baba ja ibo man kuma fo momam men moy mam men long min be mu toñalati ba ñaajam bi ka fon kulu ñaali mankilin ndolla ñaaton ko kam men fo president baro wala mu ñinti ko nin nen diro men alka komplenten alkom bi kam momuta ni nate bendel to ko yalla ba nin nen diro ni bule yaake wala be la patriote ñala woto ka fo nek tout dabo fo nan dalilo le beje dalilo ñin fele ibo ya fo le ñamira mo be le am ñinon dalilo ñindi okay sumuro ñama ko na ni pa bi kata nakata anga taje mo muso abingi nga fayna ko du garani kana ede o mal sungutol ka fa du gani kana ne ndara to do fena ñina ani kan jaro so apa akane de tuo sang ay kan jaro sang ay tuwa e sambay sambo ha sumuro ñina fa ni na ta man ko to ngade sama ni mo to bordo be sa kana mo do tak silo nga fa no I know ita fa no ibo ndol bi ka fani afo na lon ko no tenda social media de yo fani afo nde ani biri yudi bi ngol len la fu de force kan no sumuto len ko ya ko no ko kana respond nobody malo ibo e kanyi men fo da muso fon soro tale me yaron ko science and da yudi be ako usen na muso nane ako la ka fa ha kariri move face fenkoto kariri move grupo kono because you know aben ke male noma ani ke ma ka diam le tendin den so no do wayati nako baba jaay men fon be fo la tale because na lon ko no ne na lon ne ado ko tale so kula me alon ko no fine abem ko nyala yeah okay abarka ibo thank you so much abarka so nyima you can come nyima yemena soro be men fala nyima aya nyima ile ay munefo ala ika ay munefo president baroma ya ne nyaada ay munefo isen so domande na audio nyim bile ko di isen so domande ita explain no nyeni la kata okay sa anyway no audio nyim jam fat la da be kam farim ba ke jele so summarizing ya munefo je kabula president afonye do ita summarizing te desina contribute na ifino kaitan de ko among kulo nyuma anyway pour kanda se aka be kola ba wol mun nyinde ko president na diamo ko minantina jambur menke da jaman diamala amurta menke da janay no mandu ha ite mbala le ya pile bam please okay mba pile da malam fo ba moy la moy okay apile ni ma ba ko ma moy Maple kan no nyuma kana okay follow be men kala sanji be ban te dan jibe live ban just few minutes ni na ban bile rek ne ko ya mo yalla mo amanjari telephone la ni bella mo ino la it's okay maple kan nyamere kamo ile kodi
nyamira eni alba moy kanade même fo kan comme nan dinne président okay go ahead okay ako wala tinna atabe president be siri nyim palaso ako kafo comme ko no comme atabe ka press conference ka wonyon kuma soto balo wonyon kuma fure fo malo nyaadi ni nyaade so yes, okay, this is that because audio in jump for the back, like for 7 minutes, so you can go in because time of an time. Yeah. Okay, ala baraka ba ke sali la program o be diari ne. Ini mol men bebe jube kambe mol mu be tantulam be jayila. Meni fanan nata yi jinkan jambe be kontonna. Mandi amol la moy banal no ko diam kallan kewli bolle kala. Oto amantere mbay wole be. Seku maron stay line, seku maron kanata mbe command la mo seku mbe command la mbe join na nyimma kan so anyway mbe tara la no okay. Okay, nyimma ta acha. Nendirlal men fanan be line to ala fo ko mbina kanne. Adum bebe jolon na clean. Bayo kurubali yani marabali ya wota kala be yoka. Let them be dressed as sort of that. Jang atakela jang. Woto saliu. Almanya na ka surprise. Follow. Niaje dabo be president onenna ala fidaya. Barata mutala de. Because atayalo ne ko ala failure wota baila. Salu yem mol daka diamu de. There's a noise coming. Seku be neutla. Seku. Ayalo ne ko aboyitale. Adala boyote baila. Wala tinna purka jaka sindi. Koma ay menke doron. Bayo nata man nyato soto aka tinyali. Birin coalition wolu nata. Wato men nambe maramo nin deto kono. Purka try ka bondi wo kono. Amanso anytime ni ko be coalition o kala doron asa janjang nama ate mantara nyato ate sonna ayke. Wo kilimo fana birin afinkita nan ay wala tamandi ko nitede nte manke president oti woto momo beje mbe line talemba pevlele ani meni yake nkoma nalo ne ko lanno be ni temale mba me solale ne janjandi nim pareta ni ne janjandi nin te fota ko to isaja publican sa moselu bara nyina tamen na ko alale ba nata bota ko to don alale bo mutal wallahi wala tinna yele jamfal mu men city ya jako ni tata wala na bila finjita ko ni momo ko baroji abe sura kotle what time abe lanno yana ni mo be la tros nyilika ada madigolu iko woleke mo ke la tros nyile pa ya soto ay la boy koto no nyemma in that time nyemma so 1 minute abe propaganda le ke ka wodla to je pour kamolu halifa wol bay sidia wol bay oje wol bay kawlu kamfandi ataya fan nakindi afadana sa president kilintu lore exactly adum fulanjaw membola birin anata atabe APRC ko nene kan duma bari anain anala molu mo doli bije ika kumandi ka sukundi pura APRC ko lu datandi banko kan anin akana pala so di do la bar president o yayi tandila lako demokrasi lo president o yayi tandila lako nyimon sakunda nyil membebe do ko la nunje jammela tamo be man ken jawolti alari memba ko molle be nyulu kono men yalon ko wala ka information o din tol alalon fanan ko nyulu mu gambia dingol leti we cannot afford the divide and rule alalon fanan ko nyulu membe do ko la man sakunda janela londo lu nitle nsula tela londo lale bilen dunia ba ya wulita kabinet o tala wallahi ma famu kakede bari nin gambia ye sumala nu mbe tembo menta nu mbe kasara lale doni nu 6.6% GDP growth na men so don ta soto 2% na men so during the covid ta soto la iko la menon men be be lari don ta soto la salu ay abulo gonda koto aka kide ta ala kan ta kide ndina bayo ate men kata ko ko de sir ne balti ko sikala mba be la fola abe janjam balenta ma wori wo be la fanande wala na ni UDP dindi ko yentana ma kandaw because en ndiroje dabo famul la bila tata America i president no that you wallet wallahi yimbe pour ka mo tale ko provocation on pour ya muta
ata mutala ana nga fon nyala aka fa president fon ya ka inte nonsense o tala president yeah no abanta no nonsense so ta president no ase nonsense so ta setani wala msema yalo mtayo kafa to sigala de yeah ida wala na mahani kampala de kamfa yanne ka kamfa kan me wala na nina mutamutabuda yeah abin tol bajere ko nanyin kuntu anyanta kuntu la dame wala ko ka president barota ka sindi kambia kono kairo ay sabate kambia kono ni benni ma nyamen na tay ni president na man ta tare tamino ka mon ko duna be intimidé para titila ba fule ko tele para social momo abe titila be intimidé la salu afo yudi bin ko yoko ni meri yaron ko be online be la wori yo la je be mulu la ni be mulu panela ibe kumul la moy la même man di tudoy this is just the beginning ala ko this is just the beginning ni man kan ka president no balendu baba jay banen ni temin tole no ama phone ne sako ka bane yeah I have to mean it. Yes. Yeah, definitely. Wallahi. Yeah, definitely. Salu, the Amalal Besiari, the politics has just begun. Alafo Pro, Yeta Kanila, make or don't do what? Kanila, Wanda Parena Junkunyolo, Senyolo to Baila. Barango, Yima, son, Yima. Usenna nindia mo fon ko dam lañu mempile ka be kamfara ko ha te musol je feri ko la wol be don ne ba fla ko dunku nyolo se nyolo te bayla akol be finna kol do ako adam baro nyaawo be jira be dere yara min dunku nyolo fanan ka dimine ne ute Definitely. Wallahi. Wallahi. Bandata, wallahi. Yalo Ibrahima last week nyema muslim nin dole bulay audio de da ka fako salu kemo baro fatu sumare alla kumo be da malam fo wala man na message ke anga Ibrahima nga nyinka kurpo men fo fos lady mala nyaadi groupe la nga woto kering ikono sanga adun me ya fo audio ko itele muso nyimbula nyen nan ka kalwo bula al tonya fu mole tonya be mol silam ko ha atamo muso long atamo ate audio jere ka tenjandi kuma jama so anyway no anin fenke fanan be diya mola muso nyin fala bodo talbe konjira ay kuma jaw bafo inte ako NPP be wo fanan diya mutay nka ko kakal nyinke kumo dobe je o manyinya bini mol setara ko yara bari samal se diya nole kakal kuma jawofo molye bara be waralin abe kamfarin ajusobe boring adun kay ko mol ma usel keno nenti kunu tata keno lati damma so sabari ye diso son anu wo kamfara dun ta kanilay so kanilay ko la kan fola bodan ko malo ka kumo fa nyaadi le mena lo kuma ko men alba fenka ka malo ka fo nyaade jora kaw so biri wolno wuro bo fenkete le tamon ko ma mando moto ko wonna da start ka tab
so baramo fanan nek nde hakili fula sodo je because moto natalo ndama moto je natalo ka ko moto la ni weri la carne te ma natalo jan say so moto weri jamala te ka nimbe natalo sodo just send it to me but non tama je follow de ah okay yeah bakere wosiya lamin esdam babe line auto nga lamin esdam babe line auto ite ha wala mutoñaati bari sombudu keso de mbo falalde nimmen tara jana no india moro yan droba sen kanalde nimmen tara wuro sare bir kama ba sen kanalde nimmen terata nyamam ba falale. So anyway, this is fine. Mr. Demba, you can come. Malon fofane commence la fa contribuer la mena jane me Sheikh Maron command la. Sheikh Maron afana la fa join na. So ngoro ma Basiru Baro, Alhaji Basiru Baro ne monna on buro dati. Ikoto malam wada wad nyamal kadira benjibe kambe konton na ba. Edo mala hatala min kanjam. So mbe konton na momo be dano to. Ore janni la min esamba be findana. Kara Touré, kara mbe konton na Mohamed Silla mbe konton na ikando sana Buranjao wolu Bamba Touré wolu ibo imba kondonna and others mo jama balbe satoro ke kan mbal be kondonna alla kiyamano be gana diaspora kiyamano nyimmal jira science adunya mali akaram ta ko Ibrahima Tunkara an Bubakar Suso ifane kumando ke de kondo bota sonna kiyamano nyina be diamula nimbore jere ko benna député ba kumandla me monsieur kumaronti me yalon ko no nafo no janayno pikadel latir kunda pikadel lumen na video so de nko bendaw na mesi abikabal sorola so seku maro na mesi ani we momo tay ko ba mala na yeso janni la kire no ibika kendano imale usen dabo lungolo na be toto la bira seku baro bay ani bi tem anana man kayro so ta sisola karo so la min demba ise you can come ise ni diga na sinyo kono baraka bakal be tiberal be kondona be tifante lambe jeyle la lo abaraka mata bate ka mol engi ka do diamosha ambe diaspora mol be kontona ani mun be on the ground mol bari sal atata nasa diamo masha personally I'm on record lo talent na platform auto many of the time na balangon nendro la wala tin hanini moy nendro ke je nke block la instantly we are on record kabring 2018 kasiwo platform kan ka kilo ke padi alpha lako al diamal lako rele al diamal ko mole yenen dropula nyinti ararsi sinsin boromba Bamba Dinka ñu be mu tendir kafol la min yalon ko UDP mo le lo ñi banko kan ge Gambia jeto ata fon tol nga loi fa ta pour que evidence do ka kizindiro ka modol la ban ni aja manke no wala data protection act min bigi ning network providers or tema je woya ko landi bat bar kabrin ka fo wato minna itolia mirako coming itol don mu alfal di minute nena bar bi en futada damin do kamin fo kul kan suma a woyte ko do bi wallahi fo ko ni man la fi moy basa non kana mo ba fu don wala mu tonya nyami reno han dibite buuto ino pour nyaton kanen ko ya fo jere ya kondam oye mo thank you ni mo basa non oye mo ni mo ba fu don oye mo ba lulo nen abe fu don abe basa non la abe ba lulo nen bimbe dawin to alfal futata dandulat wontan ko mbele dental UDP mo nyanda mi on sanda wala ko i wuluta banko kan nyanto mi yasu to je ikuluta je ipata kunjulobe siasare nje nke fana nga wala shoto je keba ya jatara fa bal gwara shita kamalta non asimen doke no la shukuru bana no wala mtonyata bal bitu wo manke politician wati ninko alnen dropla nkana mira fofo to do na yano mo bele yano across the board mo to mbending appeal kala wala UDP alpha ila executive al mura Allah mara molkan al yamdi adu a grupo be caring han say lamin dem a grupo be caring because pa modi boje na audio do bula grabula ta kebula
na serious fenko na dandlar kolem bale diala pura na dina nyaton ko bula so birum botaje ata fo message o kinyana na on nombala abulatan na afam beje no some hours majabi because I dry en reka na number block le kono san some hours moli message fo di nyana from that TRRC group men dal ko kaytan ni nako be pamodu ndenkanne be mbande ne be kuma jol fo I have those audios han san so nalo ko groupe ni han sa man cancel a groupe ni beje so yo Ibrahima Silla wol dundi ye lundo nakala danne Ibrahima Silla ni jama fala musole mba yen be dundi nyola groupe ko no kambane lundo ni siaka jar an others lamin ata continue la so mamra mobe ni soso no la adu Umar Wali mbe akala muta Umar Wali ni fe Usain na interview aya nyinen kanyina Usain wala kambara ko dinno do ya te mama nem fo do bo le mu bam akobar go mari bo jelal o be tinyalale do bo kemo kawonen ikona san Umar Wal kay ko ba TRRC sansan nim bolomba kanu wulen ikona san anino groupe jama kay min be lot la ka banen do ka du ko UDP ko la akay ko non tam molo won ning atra wolum wato groupe ni be kuta yari ne lamen ni wolu na Usain finde na ay wo condemn ako min be groupe nyim ko no ani la nombal di mbe sulere nombal billahi wala mbe nombal fengal bari non napulano bekere kan nombal ki police wala ka fenga bari ya meyita ne wala min ko ali tuje e fon ne be fan tinyala adu Usain na ma condemn for after 2 years biraje ko sa party of la saya dati LRR kono kada fo ma bolon kono party be bade kan dinkira dolto so jannem furo be lala banko karo be la mbat na finde na condemn wala atina finda nan ka diamu nendiro la karo bani wonta Usain nan diamu nan nendiro la karo so you can continue Mr. Demba baraka salu yalo betonya la folon nyoy kal politique fami be Gambia anene makeli ya understand andum me ajibe hani kabring Musa be da firawna kan ala ya marre ko abunya mansale wala mutona wo mansa nak wala be adam baro mansal akugata mi ya mansal adiata mi mansal katuko alfal le ya tombo ni tay gidu na ya te wol na yewol korel ni jigita ya tamini be wala nenka wallahi wala mutona islam o min kam be kam fam bam wol kam fakila wala mutona I mean for nyaton ko do be aje woto alga alfal bunya alga fata alfanta yala alga fata ka alfal doya alga banko kairo sabati ndige parce que yalo ngem ma nen kanyu fo platform o do ni wuta em ma nen ani mbari ndigo be ya longa ni tiote ben wallahi na ja wol ado ifay ban ndo mi fo nyaabe kilo do wala mtonya ni ka fitino nati wala mtonya definitely so ni la fa ni stop patio yaje luwal le la rike sa to le beje sembo patio ya dila le tinya don ko e mo expeli la patio in party executive disola ala mari bay patio na to patio la lu sol maintain non bari mol katra sirin bi ka fombe mun kala noje wallahi kala no ma wono wallahi nukon da fongo ne message yo ki Usain na message yo ki Usain baka tar wala ka fa damin force lady ni jana akomalo nunna director SAS la director wal kata be murtani de kata jeno ni fem ko laje na audio ni fo Usain ko ni ko I don't know who is this baka tar wala iko na san ado you didn't call tell so Usain da woni interpret kanen den na fona number be ngul naka contact men nan naka diamu menna ndo wala taran kala banengi bar nan to ke dan tay menje wala mun yinti ko hani dogo kemo na kaburo Usain adam baro be maralal so nimbe adama nen ala maralo ni kanen wala baral kana banen nimbe ben tol fanan nan ko nal kanan bawul nen so bari no ma wo fahamno ya salu mela ko ndumbe UDP group o men siada kono siada group worot bari banen tro min ka te pression wala jeto a bebe mbula andu to ga mina nikake ndol bika sudeno ko advance digital wallet wallahi ye banen tro ka bi sanjitan na beta voice recognition software beta la kitinda because that's evidence wa buja ite alon ani bi if airport you don't have to hani la kaito bondike nyada mashimo ke sude wol wallahi ka fo kan den roke recognize you and it will be a concrete evidence against you in a court of yeah so yenyin kulu pali abula yenyin mal pali abula be minna definitely wallahi fitino le dudi kam banko dum to nyaade and mol se tiam UDP mol ye and la executive ko yim banko bele tam na tinyata mbele na de data mbele ipa mo fiti amo bat ipi ye ujeno manya na ku yatale alika wadi ba min na ka ku e ko mol ye wala bari Mr. Demba ko ye Usain nenne ko ya nenne ndama nenne ma nde kamme moy social media membe safari be fadu network nen kay be Muhammadu nen kay be fenken nen ka iko baba ja Usain nenne
nde amira nunde a tumile bari loyalu ngani moy loyal la de ka fu tumiro ye ka tumile fenkel so ning adra nun ko wala mutonya na kam danda fanante baba ja tumile aka finda fanko ndi ban nabe kala fanande bi ta stadium wala ban ndiro mo moyje bari yankuba dabo yansi dabo me anon ko loyal mati ay president o bani na ni jojolu Gambia adum mamoy de Usaini Safro ka ko kondam ada ko patio be fenko kondam de yemenke mola se kanila na manke NPP ako na manke NPP to damma membeje la yalo nyanta mi faham la wala Usaini politika party nyato ko ha but president Barrow bankola nyato ko yeah you there's a big difference there you understand nyate to ko lo ka president on den yalo ko atele banko be kalif atele banko be alif abe shirik to ko won den abike dumi ni mo ko de mo mon den bi ana Barrow be kan sando wallahi alfa ala tab ya ba to ko wo celebrate wala ne do celebrate so we don't care c'est ma fou c'est ma fou mo ya nen abe adam Barrow ko ma banko definitely man so ni alfa ya ni punya ni hormo le bi mo tati adam Barrow kan Gambia wallahi una na tol ka bulo wala alkan nen wallahi akadial mi akadial la bi and atele banko shembo be ba bi he has the prerogative of mercy wallahi and bi ne mi so ronal kono atele safu na bondi 3 years jot na fele la case part ya ma fa data je na man la fi case ba te ban this is the truth wallahi bari alfa ta fitinola alfa he has the prerogative of mercy in that country yalo malo lamin yankuba dabo be dami science and wo fo be frustrated because ala passport abe sulal wa yankuba be dami do bi mo man frustrated wodi Gambia ko mental yalo man sante mo kele nyoti yalon case dol bije nte karanta Angleterre janne adunga mirako mom yalon ko yetlen janne lawyer yala janne ila you what your short ila qualification o yaso do shilola ko itela itata wulla ka bobban ko kata another commonwealth country ko ka trisina gije wala ko buka diamje it's such a disappointment to me yalon bukafo wallahi ka diamala ko wala market because that's a failure lawyer yalo itela qualification Angleterre ine wulla another banko kandami Angleterre wala maraikara tracing committee ko advocate de ko ko itela lawyer ya ko definitely yanku wala ko ni kam info mole wala nyenti UDP mol alal Kenya long banko kam al kainot al kaibo sabatin bele den taw banko man siya mole tije andu man sila la wallahi tallahi al kam manali bar ngale 3 years da dal al mu parti dornati nim kim parti to tola mal be kafta siya ta tolle ana man siya NPP al man wala parti Gambia wallahi al kabba ko minna ko alto lam parti bari sa baron ni bakan atalla la député be fon la jall aussi on se donne parlement evidence o be jel alla gi kiya mano ni mayor be atele be fon ay ko do yaso ni won talta so raja sa ni won dem fral be banko kan al bi katambi mo woro no wallahi ina mto nyaati fral isa definitely wala ina mo kesot bari kam lim paf go we are the biggest party ata December ba ko la ni ala so inshallah thank you very much abaraka bake Mr. Kiaman kon danda bake mbese kuma ronjibe la fomba sot la bari kon danda bake ye dake na programme odo nalo loku nala fana mbe sot la inshallah abaraka okay nyina mo diaspora Kiamanoti lamin Demba abe diamu kam so anyway mbe mem fo kan ron Gambian kolo aliamu nyuni be kam mem fo nuni be mo molati me yalon ko birim mennu folo diamte Ibrahima Tunkara Boubacar Suso ma nyimma kinte lamin Demba nuni be mo molati men yalon ko nuni ngani kendo soro UDP e kono sana ni ma ngani kendo soro ita fa ali da nen drola bari nun te da hanu la nin kulubali yani bala firo ni landa tambola adun telefona bata tale amanke kon ka sile la bari no mene mu por remoti man la fi non la banko kan adun laftale ye fonti nya mo kane tinya laftale ye fonti nya adun binto law ngani yo kedani ikona sanna bari no nendiro nyin na lon ko no nunute da ha no la wala adu bet la continuing wala e bet la continuing wonendiro nyin na so modolu nak definitely ibe sularin pour ne commandi abe kolle ala baake nyanda men commande la wala mo na lamin na dibita o so Sheikh Maram nimboto do bar jani mbita o usenna ne audio nanen continue hansay aliya la moy aldan tan damin don aliya la moy fo nabang albe se kuma to mo jale la saprol ke duma but we don't care membe nendir kala maintain nendir kala dorman kya wala so nimme ano yenen dro ke nen dro mon tol ya fenneti me anon ko non kanku wala
Okay, Mr. Maronko. Budon dem mena close on la fa ni 5 minutes keno. Ban na lon ko kam dal be meeting na no. Nga kam dal be meeting na. Messi kula jibe kam bara fela message yo kinya na bari ma kam be wara lindia kamunta ko be meeting na kono. So bar se ko ni mandra meeting kono just call me. You contribute. Ila ke ba me ye bay UDP party yo kono. Ala bun kono be kandem bakel ni do kunde. Allah ke ba al fama ala bun kono be kandirim bakel. Yalla bun kono birin dimbala bo follow usenda bala bun kono. Dimbala bo follow fajara birin president baro sowina lola nyurma ako fabu sanay ko teta audio bla minute saba ya ko gambia be ko bita kiyansi yo yel billahi wala dimba malata janna be fudala la sabo ko sisiyo fendina ala moy dunda kanilay wolbe fudala kanilay do usenda bala salo sero ne maloda so ne siro ne le maloda be malaka janni be finda korda janna be finda banda dro baba jani ala yi momer ye nyaat ni ñona baba jani na tay no baba jani leri folo findi na leri fula ñoo findi leri sama ñoo fajara be stata sisio finda fajara be ko ba lefta même fula baba jala ko baba jani nimbe fonta mon fenna soso je aka morol men fo melong bar nan ko sene moria ku jamalake iko na san so I cannot say okay anyway ma seku be dama program la len dika moy no audio ni ma ko do wara ni so no nte se continue jang na pare ta yon kumandi na masro no bi fanan next time na se diam no ban mo jama bala be sula den pour ne moy no na ntake non ban la femme mbala me na baba jala ko man masoso ku jamal be gen na mellom alto liya foko wulole mate nte de diam na sansa ale ban do men be kendala ndi abe mabal nte a lonne wala nanko mbe fama dan nasi salal da anata sar membe american fama talal ay block la na friend na mat na best friend na mat ay nene la ñonya pour na mur UDP monso anata sar na friend na mat ndana na ka fa Facebook or jambe message yo kila ñon be yo jabla ja so afa mo ne block re sa baran to ka sulara la salu ke mo baro pour le moment bentema ni musenda bo ma wala kam fa bala ay block ala fa na nte ha banne nde pour mo tende bala na se kino friend len sa kajano bari ten sino rebe damen bari na fa wala fi sata ni debi men don de la UDP party ko okay moya me kafo billahi wala usen dabo bari muso fa dabo ni tana lay Muhammad la Facebook ko alay Muhammad la Facebook ko fa dabo safro ke jabe alay Muhammad nen kana programme bi anen baba ja bar fa dabo del tawlale bari hanin da fona jam fa dabo mukte ba hana de un sesianden nane usen na fendole ken na status na WhatsApp ay safro kina yenen billahi wala nafa dabo jabi men han saben na jannat nka ko nani expect le kabote bulu mina na expect ke ba men be ko fa dabo nta benen do expect la no la waya nyani because nalon ko kam fa tole mu ada bi kam fa mo le kono fo sentene nanya wole nanya entela o status fa dabo ni manyina no anyway no fa da mala fo no usen mu fa ni ma fanya da bar mo le mu me yaron ko min be kam fa ni adun wa itoliye UDP ke dabo kunda patiyolete normal la nalda la Muhammad la pe yura ya gibe mo jamale le safro be ini fa do kamara tema ini mon problème so be barinte la fam fa baba jala karola baba jala kuma fonte men so ali usenu kumandi ban na dafta dalsi million janna babe kala fon resindi baba jala million tinna babulu ne usenu sonda ko baba jala kawone la ana ta stadium moto million kilo nyembe baba jala badi la tuma dal to so la fon res kilindo nen to nyande baba yabe million dilan ne ali o kala kambe nyokundo al sada for resina bara manen nen diro wala mu nyinti ko ka fo ko nda adam boro na la jojoli de ba nen diro wala mu nyinti ko adam boro ba nen diro wala mu nyinti ko adam boro ten ko alla mo men nyaran ko be wazabol kon like baka tar wala wol muhammad jamme wol bamba mas wol bari bamba mas man ke baaje non hormanta yara daji ko tinya da ka bamba mas ikono san woli be mala menna wazabol kono altali diamol wonna be nendirola bamba masi alala lumolu ngay audio bula ka president barone aka kuma dilan kodo baraka hanu wa katara bulalal wala na lumen na be nyo sabakan akoha ndala face mo le safro ke gande face ndala Facebook gonta se mo bule safro ke nyaw nda sonno mo da sara nyaw nda sale ikono san nda ata nyaw nyan sonno mo da nyaw nda fanante stupid la fon kan na Facebook hanin na wife na muso
ndala Facebook o ama access sodo ikona sana ndala mubalo mun na mubalo ndala mubalo ntamon tamu sodo moman access sodo so ndabe na mubalo la jama lan ka fay ko comment na Facebook o ni mo kal comment gi bamba ka fanya ko hanala no membe safro la nyinte salu la safro be kakata nda karandale nimma safro english amba safla arabic la na translate to english na posi bari na bamba dan la na mu nyinte ko kane fo mo bula mo tinyaaru no ma yetinya wala mu nyinte ko ita mo tinyaaru no tera nola nawol fo bamba na posto nam be sujoro luma be fa sanan attaque ikon san kane fo mo bula mo lu bul melu tinyata le ita ko be wol de da non le gat ne be fo tinyata and this is the fact every day to be mo sanen Usain Dabo ala dia mo ko nyamira be bamba ma se to fo kan ala press conference adu Usain Diallo to nya ko bamba ma si kabe ke keba nonade bamba ma si kabe ke anambaro nonade ba Usain da bamba ko la kan ne robula Usain nana ta baka tarawla ko la kan ne robula baka tarawla audio be bulja nu ngola audio bula kay lam bulja atay men fala audio do mi ndiko fa baka to monjal dusano wala tarakanilla yelaje iko ha kanilla ko le ko ni yudi ko na jali e kelen ako suto fo rambo be laje o takal iko ndasan way wala fani kuma jama so anyway yudi bila mine boto kanilla ko to adu ndaro ko ni rambo e nyimboy dunya be defele mala rambo jate mon ala lo bar rambo yolo ndat yalo rambo fini da jande no bamba maslim ba katar wala rambo yolo ndat adu yeslo men ka rambo le mo ga da morol so ni rambo yalla kuma ko moy aminara bali jabra be senala se so this is what I want to say wala nan na jambi lokun ko de bejere ni social media na fani na min birum ko follow la ni social media o mali kalaje ada continue la kakal tati adun alma ale nyosi luma lume yalon ko kian silo be yelela lume yalon ko kuron bita yelela lume yalon ko campaign be datla luna nan ko election be kela ale nyosi amatuma dal temal nda salo kemo baro nak and this week lañ nan dal Gambia bari no ko nyin kera nyame lume fawne mo nata nyum plan lume na wolu neketa ko nakibaro nyi soro ko silo nyi nyanda lunch la tanawo so weatina ndunda ko nyin kono aya najo ka sofata so amanna possible no ba den yo ni loko nyanda taranda Gambia bar ko nyin sofata ni ara na moy nun juna le no mba plan na nata ikona sana bod mo Gambia san den so sofata te nyami nin taranta tu sofa on kenno laje yo bare be memmo lahi do membe scénario wal mo nyinde ko salu kemo baro te gam campagne yo kala tubabu mo ala ko mu dinken dole ibi isafano UDP ene salu kemo baro fele NPP la fro fele lu sire mbita Gambia ndo campagne yo kala anam baro birin katam fu koyna ay kola ka mo to na gal ka fo non dona moti membi daro lan te nyaaro salu nyaato fo sankan lam fo kala di lam bayelo na moto nyaato ko nyako ma wulu kiyam e manke kiyam kadi barle moti manke barode e manke Gambia kadi mo da jina bi sawol wolunni bi la kamano domal wolo mi kaltu je anyway ne jambur problème Usain Dabo ya fara kumo kon la keba madi go jambe konton na baake mbe tenglan be jayla dinken dole mudi adun keba madi ta bayla momo ko kurubali ya keba madi nini wata kina nyole ka kulule keba madi boja yalla mol ka ko moy malu keba madi mobi kela kurubali ani la bala fino tele wala bara mon police bute da mon police kelande de ala ko Usain me information dia la murata nyinin ka keba madi mancho modi mem maraka UDP la funding ko bela we luati na fa police o kala dala bo Usain wonte kuma soto o man ko kuma soto hindi ha nako ana baro lo kuma soto balo do nyindo fa ndam ba fa kuma soto balo le mude adu safa ko Ibrahima ka ko Ibrahima bulo kan kala kuma soto balo le mude nen adama baro kuma soto balo ka keba ni bende ko wala foy woto nyin kuma kam fulo mem fanam bele fanam ba fa ko kuma soto balo le Usain Dabo be sonna ni nako adama mula alifalati do bo kemola alifalat adama di adama baro na pareta bi asa do bo kemola kaburo soro rati ko ya jambe baba jobla kaburo soro nyam fase mo dal ba nyamal ba fala ta soro atle mu president so do bunya la ya horma ay fengo fengo ni ba jabila ka hormone bunya ko isa siyati siyola isiyo se siyati bari ala alifayale be nya do alifala mata man sai bika dia mai ten
lamin esdem ba fara kumo kon la ko bir musa bi ta fir'auna kan ala kayne diyam koy izhabu ila fir'auna innahu taqa fakul halaka ila an tazakka barakana ko isa kuma kan dima faye ya nene tuma do fasina kanda bari bi ka sangara man sakai kanen ko usen kanen ke ibrahima diba be ko kala ci fma be president baro nenna ali mo fannin talbe sile no jana fma be al president baro nenna nyaawuru kom ma mulu njaw ba be sile jana no ay africa be president baro nenna ba pa bodu bojam kulubali bani membe bir kama be sila mente keri abe president baro nenna pa modu bojo kulubali bani membe bir kama men katana sir wo radio ta be kulubali akumo fala o be sila radio ta president baro nen o be kuma man boje fo sen wato man siba ay damba wato man siba ay kanyam ba ay damba sitale ne ima danden to ba danda because to dande la den ta sabar la sayne na kullo dam birin america fo gambe fo angleterre mba be folale isalon ko kunu kam men no ki bindol ni wala be ko so mbalto la mali jayila nak mo fa menye mendi mi se yam vanye na sawonte ni de bar jallem bitali mbe kondan do kala kodake men yalan koy be layno to mari sidi be alaji ba abdallah maron pam famara koli e ko national stand pam famara koli ata be men fo kan wala mo nyinti ko be yar muluna bar anyway mbe kon don ila na jan tuma do anyway fasna ke na fata se ke kandati fanan sinano npp se ku balde mbe kon don na ko na sanan bal be kon don na mo mo yaron ko be lano al salon ko mbal to le jam modi konde mbe fanan konten na albe atul melni bebe jam usen dabo tekkeno la kayro safari la de banko kan so alimbe dua fa alen tanka usenu masi boma alen tanka udp masi boma ayatullahi ya muta alala ayolte bare usenu manke fente fo usenu dawo bara la londo fo loya ya londo nyine fo filitama e men kana loya ya londo men fo kana wala filitama so mbal ten la ala baraka